Okay, so let us continue with hydrogen bonding. Tapi sebelum kita belajar pasal hydrogen bonding, kita kena tengok evidence for hydrogen bonding. So maksudnya apa bukti kewujudan hydrogen bonding ni. Okay, so in order to explain about evidence for hydrogen bonding, I need to show you this graph here. Dia kata element in group 14 form compound with hydrogen and the boiling point of the compound increases as you go down the group. Maksudnya elemen dalam group 14 seperti carbon, silikon, germanium, stannum dengan plumbum ni combine dengan hydrogen jadi hydride compound iaitu CH4, SiH4, GeH4, SnH4 dengan PbH4. And bila dia jadi compound macam ni, dia orang test dia punya boiling point. It turns out the boiling point increases as we go down the group. Okay. So, kenapa boiling point increases going down the group? Because going down the group 14, atomic size makin besar. So, bonding between CH4 dengan CH4, SiH4 dengan SiH4 adalah van der Waals forces. So, as the size getting bigger, so the van der Waals forces become stronger. So, that's why the boiling point makin meningkat. Okay, so the boiling point increases because the molecule are getting larger with more electrons. So, the van der Waals forces become greater. So, bila van der Waals forces makin kuat, more energy is required to overcome these forces. So, that's why boiling point dia makin meningkat. Alright, that is for group 14. What if they repeat the same experiment tapi dia buat untuk group 15, 16 and 17. And bila dia tengok, ada something odd happen. Okay, dia tak sama macam atas ni. Okay, so group 15, for example, nitrogen, phosphorus, astatine, Sb dengan bismuth, dia combinekan juga dengan hydrogen to form hydride compound. And dia orang test dia punya boiling point. Tapi ada something pelik. Okay, sebabnya dia expect boiling point tu untuk increase macam yang group 14 tadi lah, meningkat. Tapi, it turns out ammonia punya boiling point lebih tinggi daripada pH 3. And then baru slowly meningkat. Okay, and then they do the same thing untuk group 16. Group 16, oxygen, sulfur, selenium dengan tellurium pun combine with hydrogen to form hydride compound, and then they test the boiling point for the hydride compound. So, tengok-tengok hydride compound H2O terlalu tinggi, and then turun pergi H2S punya boiling point, lepas tu baru meningkat dia punya boiling point. And group 17 pun sama juga. HF punya boiling point tinggi, lepas tu turun, and then HCl, HBr, HI makin slowly meningkat dia punya boiling point. So, they think something wrong here. Bukan something wrong lah. I mean, something ada dekat sini lah. Kalau tak, kenapa dia nak behave this way kan? Okay, so ada something special about H2O, HF dengan NH3. So, dia kata, in the cases of ammonia, water and HF, there must be some additional intermolecular forces of attraction. So, since the boiling point untuk ammonia, HF dengan water ni terlalu tinggi, so kita expect dia punya bonding ataupun intermolecular forces yang wujud antara water dengan water, HF dengan HF dan ammonia dengan ammonia ni adalah intermolecular forces yang lebih kuat daripada van der Waals forces. That's sebab kita boleh tengok bila boiling point tinggi maksudnya require significantly more heat energy to overcome the force of attraction. So, these relatively powerful intermolecular forces are described as hydrogen bond. And lastly, they figured out that powerful intermolecular forces ni adalah hydrogen bond. Okay, and then start from there kita akan belajar hydrogen bonding. So, the next thing that we want to learn is about hydrogen bonding tu sendiri. So, macam mana hydrogen bonding tu sebenarnya? So, hydrogen bonding adalah attractive forces antara positively charged hydrogen atom of a molecule and the negatively charged electronegative atom, specifically FON of another molecule. Okay, so maksudnya attractive forces antara H untuk molekul yang satu lagi dengan molekul dengan atom FON of another molecule. Okay, so kiranya kalau kamu jumpa bond yang ada NH, OH, FH ni, so dia akan form hydrogen bond lah usually. Okay, alright, so kita tengok ini dulu.
Okay, so hydrogen bonding between HF dengan HF adalah di sini, yang hijau ni. Okay, so yang saya tunjuk ni. Alright, so ini saya tak nak keliru. Ada student dia kata ni HF ni adalah hydrogen bond. This is wrong. Okay, salah sebab H dengan F ni adalah bonding di dalam molekul. So, dalam molekul, dia bukan intermolecular forces. Dia adalah intramolecular forces. And specifically, H dengan F dalam molekul ni adalah covalent bond. Okay. So, kiranya hydrogen bonding ni berlaku macam mana? Dia berlaku di antara molekul. So, maksudnya bonding H dengan F tapi di luar. Okay. Okay. So, kita boleh tengok. Ini HF. F ni slightly negatif sebab dia more electronegative. So, H ni dia slightly positive sebab this fluorine tarik elektron kan. Okay, so end up this negative and positive will form a bond. And this bond is called hydrogen bond. Okay, so ini pun sama. F ni ada partially negative, H partially positive. So, dia akan berlaku attraction hydrogen bond. Okay, and then hydrogen bonding just limited untuk molekul yang ada atom F, O dan N. Okay, syarat dia F kena bonded dengan H, O kena bonded dengan H, N pun kena bonded dengan H, and this hydrogen need to bond with another molecule yang ada F, O dan N juga. Okay. So, dia kena bonding macam tu lah. Alright. So, kita tengok the next one is NH. Antara NH dengan NH. So, ini adalah ammonia actually. So, kamu boleh catat. So, ini adalah ammonia. Okay. So, between ammonia dengan ammonia molecule, since ammonia ada NH bond. Okay. And this NH bond can bonded with another N. Okay. Macam ni lah. NH bonded dengan another N. Okay, so dia boleh form hydrogen bond. Okay, and then this NH can bond with this nitrogen. So another hydrogen bond. Okay, so you should be able to draw this hydrogen bond macam mana. Okay, and then for water pula. Ini water molecule lah. Ini H2O. Ini water. Okay, water molecule dengan water molecule bonding dia adalah hydrogen bond. Kenapa hydrogen bond? Sebab in water molecule ada O dan H. And this O will bonded with H yang molekul satu lagi. Okay, so ini hydrogen bond. And this O pun boleh bonded dengan hydrogen yang satu lagi. Sebab apa? O ni boleh bonded dengan dua hydrogen. Sebab this O actually ada dua lone pair. So, dia boleh bond dengan H yang satu lagi lah. Alright, and then this H pun boleh bond dengan water molecule yang lain. Alright, so kiranya hydrogen bonding exists between F dengan H. Lepas tu dalam satu molecule and bonded to another F. O dan H bonded to another molecule O. N dan H bonded to another molecule yang ada N. Then they can form hydrogen bond. Alright, and then dia kata the strength of hydrogen bond is as follows. Okay, so hydrogen bonding ni pun ada strength dia. Okay, and the strength actually macam ni. NH paling lemah. OH slightly stronger than NH. But bonding antara molekul yang ada F dengan H ni adalah yang paling kuat. Okay, kenapa macam tu? Sebab sebenarnya ini follow electronegativity tu sebenarnya. Okay, so kita catat dulu. Ini adalah increasing strength of hydrogen bonding. Saya buat ringkasan je. Hydrogen bonding. Okay, kenapa increasing strength? Because N pergi O, pergi F. Ada benda lain yang increase, iaitu electronegativity increase. Okay. So, maksudnya bila electronegativity makin meningkat, bonding hydrogen bond pun makin kuat. Okay. So, next one adalah effect of hydrogen bond on physical properties.
So kita nak tengok apa efek hydrogen bonding terhadap melting point, boiling point and maybe density. Okay, so first effect yang kita nak tengok adalah effect of hydrogen bond on boiling point, and then effect of hydrogen bond on solubility of simple covalent molecules such as ammonia, alcohol and alcohol in water. Okay, so solubility ni adalah larut lah. Okay, and then density of water and ice. Alright, so let us look at the boiling point. Okay, so macam mana hydrogen bonding boleh affect dia punya boiling point. So ini macam diagram awal-awal tadi yang saya tunjuk masa evidence of hydrogen bonding tu. Okay, so ini adalah trend of boiling point untuk hydride in element group 14 to 17. Okay, group 14 adalah yang inilah. Okay, so dia letak group 4 je. Sebenarnya group 14 lah. Okay, sebab ini website yang luar negara diguna lain sikit. Okay, so ini group 14, CH4, SiH4, DeH4, SnH4. So group 14, as you can see, dia punya boiling point meningkat sekata sahaja. So kenapa? Okay, so group 14, kita tengok explanation dia bawah ni. Dia kata, from the figure, the boiling point of hydride of group 14 element display normal behavior. Kiranya peningkatan tu normal lah, going down the group, makin meningkat boiling point. Sebab the type of intermolecular forces yang exist antara molekul dalam group 14 tu adalah van der Waals forces sahaja. Okay, hydrogen bonding is not present in group 14. So dalam group 14 ni tak ada hydrogen bonding. So dia hanya ada van der Waals forces. So kalau van der Waals forces, that means kita boleh cakap van der Waals forces tu bergantung kepada molar mass dia lah. Okay, so boiling point tu increase disebabkan relative molecular mass dia increase. Okay, so bila relative molecular mass increase, kita belajar van der Waals forces makin kuat. So bila van der Waals forces makin kuat, boiling point dia akan makin tinggi. Okay, so itulah simple explanation about group 14. Okay, and then we need to look at group 15, 16 and 17. Okay, so group 15, 16, 17, ini group 15 yang hijau ni. Okay, dia amonia tinggi, lepas tu turun, lepas tu naik sekata. Lepas tu HF pun tinggi, turun and then naik balik. H2O tinggi, turun and then naik balik. Okay, so dekat sini ada dua benda kamu kena explain. First, you have to explain ni, kenapa yang ini normal je. Okay, and kenapa ini tak normal. Okay, so kita start with explain yang normal dulu. Okay, from the figure, for hydride of group 15, 16, 17 element, except kecuali, okay, kecuali ammonia, water and HF, boiling point dia increase down the group. Sebab apa? Sebab reason yang sama macam yang ini. The increase in boiling point for the hydride for each periodic group is due to the increase in van der Waals forces disebabkan oleh molecular size tu makin increase going down the group. Okay, so ini pun sama. Hydrogen bond tidak wujud dalam ini. Okay, dalam ni tak wujud hydrogen bond. Alright, and then kita nak kena explain kenapa water, ammonia and hydrogen fluoride tu dia punya boiling point dia strangely very high. Okay, sangat tinggi dan pelik lah. Okay, so the boiling point of ammonia, iaitu NH3, water, H2O and then hydrogen fluoride, HF, are strangely high compared to the other hydrides of other elements in the group. Sebab apa? This indicate that the existence of hydrogen bond between molecule. Okay, ini menunjukkan bahawa hydrogen bonding antara molekul tu lebih kuat. Okay, and kita tahu hydrogen bond sebenarnya lagi kuat, stronger than van der Waals forces. Okay, so ini kita boleh buat catatan sikit. Sebenarnya awal-awal tadi kita dah belajar about London dispersion forces. Okay, kita tahu London dispersion forces adalah yang paling weak. Okay, and then yang kuat sikit adalah dipole-dipole forces. Tapi yang lagi kuat daripada dipole-dipole forces adalah hydrogen bonding. Okay, so kenapa water, ammonia and hydrogen fluoride ni boiling point dia sangat tinggi? Disebabkan dia ada hydrogen bond, dan hydrogen bond tu lagi kuat dari van der Waals. And then the strength of hydrogen bonding is proportional to the polarity of the bond. Ini saya dah explain tadi atas. Okay,
S yang tadi. Alright. And then the strength of hydrogen bonding ni proportional to polarity of the bond. Therefore, HF since dia paling polar, paling tinggi polarity, so dia paling kuat lah hydrogen bonding. H2O makin lemah hydrogen bonding. Amonia sepatutnya hydrogen bonding dia paling lemah lah. Okay. Tapi, however, the boiling point increases in such order. Kalau kita tengok balik boiling point ni, kita expect boiling point yang paling tinggi sepatutnya HF lah. Sebab HF ni dia punya hydrogen bonding paling kuat disebabkan polarity dia paling tinggi. Tapi tak. Sebenarnya yang paling tinggi boiling point adalah water. Yang rendah sikit adalah HF dan yang paling rendah adalah amonia. So, kenapa dia punya susunan berlainan daripada apa yang dia cakap atas ni? The strength of hydrogen bonding is proportional to the polarity. Kenapa lain? Okay, lain disebabkan dia kata even though fluorine is more electronegative than oxygen. Sebab kita sekarang tengah compare HF dengan H2O. Kenapa H2O lebih tinggi hydrogen bond, lebih tinggi boiling point compared to HF? Okay, so H2O has higher boiling point than HF because H2O can form more hydrogen bond than HF. Okay, H2O ni ada satu speciality dia, iaitu dia boleh form banyak hydrogen bond compared to HF. There are 4 hydrogen bonding per water molecule compared to only 2 hydrogen bonding per HF molecule. So that's why hydrogen HF ni lower boiling point than H2O. Okay, so nak tengok macam mana hydrogen bonding untuk water boleh form 4 tu. So kita boleh back to this one. Okay, so this diagram clearly kamu boleh nampak HF dengan HF memang satu HF molecule can form 2 bonding, hydrogen bonding sahaja. Tapi untuk satu water molecule sebenarnya boleh form 4. Okay, so kenapa 4? Sebab sinilah kamu boleh nampak ini O boleh form 2 hydrogen bond. O dengan H ni boleh form another hydrogen bonding dengan water molecule. This O and H pun boleh form another hydrogen bonding with water molecule. So turns out ada 1, 2, 3, 4 hydrogen bonding per water molecule. So that's why H2O punya hydrogen bonding lagi kuat lah sebab dia ada banyak hydrogen bond. So more energy is required to break the bond. Okay, and then HF has higher boiling point than ammonia. Okay, kalau kita compare HF dengan ammonia, ammonia tetap boiling point yang paling rendah lah disebabkan kita follow balik dia punya polarity tadi lah. Sebab HF is more polar than ammonia. Okay, so because stronger hydrogen bonding in HF, disebabkan HF more polar than NH3. Okay, alright. Okay, so next kita nak tengok apa effect hydrogen bonding on solubility. Okay, so compound that can form hydrogen bond with water are said to be soluble in water. Okay, so usually kita akan check lah sama ada compound ataupun molekul tu boleh tak soluble dalam water. So macam mana kita nak tahu compound ataupun molekul tu boleh soluble ke tak dalam water? Senang je, kita tengok ni. Dia kata compound that can form hydrogen bond with water are said to be soluble in water. Kiranya kalau boleh form hydrogen bond dengan water, done. Terus soluble in water. Okay, so maksudnya kita kena check lah boleh form tak hydrogen bond antara compound yang baru masuk dalam water tu dengan water molecule. Okay, so organic compound that are soluble in water, which those who have FON atoms in it. Okay, so ini quick tip lah. So macam mana nak determine compound tu soluble ke tak dalam water. First, tengok compound tu. Compound yang dia bagi tu ada tak F, O atau N dalam tu. Kalau ada F, O atau N, usually compound tu can form hydrogen bond with water. Okay, so example compound that can soluble in water adalah ammonia. Sebab ammonia ada N, ada H. Okay, and another ada amine. Amine ni actually ammonia derivative lah. Siapa yang belajar organik nanti, dia tahu. Okay, so
nitrogen ada juga dalam amine. Okay, so nitrogen ada H. So that means they can form hydrogen bond with water molecule. And alcohol. Alcohol adalah any compound yang ada OH dalam tu kita categorizekan sebagai alcohol. Okay, R ni saya lupa pula nak explain. So R here mean alkyl group. Okay, so alkyl group ni maksudnya carbon lah. Tak kisahlah carbon bonded tu carbon yang lain. Okay, so okay, tak kisahlah berapa carbon dia ada. Tapi pastikan dia ada O, ada H. So dia alcohol. So ada O, ada H, that means it can soluble in water sebab dia boleh form hydrogen bond with water. Okay, another compound yang boleh form hydrogen bond with water juga adalah carboxylic acid. Okay, carboxylic acid ada COOH. Since dia ada OH ni, so OH ni can form hydrogen bond with water molecule. Okay, so nak nampak macam mana bonding antara ammonia, amine, alcohol and carboxylic acid with water. So let us look at this diagram here. Okay, so this is ammonia. Okay, so ini adalah ammonia. Alright, so ini pun ammonia, NH3. And yang tengah ni adalah water molecule. Okay, so water ada OH, ammonia ada NH. So H dengan N here can form hydrogen bonding. O dengan H here can form hydrogen bonding. Okay, so that's why ammonia sebenarnya kalau kamu ambil ammonia, dissolvekan dalam water, dia akan soluble in water sebab dia boleh form hydrogen bonding with water molecule. Okay, and then kita tengok amine. Okay, amine RNH2. Ini amine yang hujung ni. Okay, so this is amine. This is also amine. Okay, so R dekat sini dia ganti ni lah, ini R. R adalah CH3 ni. CH3 ni adalah R. Okay, so point dekat sini adalah dalam amine ada N, ada H. So water molecule OH, H ni boleh bonded dengan N. And then O ni boleh bonded dengan H yang attached to N. Okay, so that's mean they can form hydrogen bonding. That's why amine is soluble in water. Okay, next, alcohol. Okay, alcohol also soluble in water sebab water OH ni can form hydrogen bond dengan OH yang ada dalam alcohol. Okay, so dia soluble in alcohol, soluble in water. Okay, next is for carboxylic acid. Okay, structure carboxylic acid pening sikit. Ini structure of carboxylic acid. Sebenarnya carboxylic acid ni macam ni kalau saya lukis dia dalam straight line. C double bond O. OH. Okay, so this O here, okay, since dia ada lone pair semua, nanti dia boleh form hydrogen bond with water, ataupun H ni boleh form hydrogen bond with O dalam water. Okay, so yang merah ni hydrogen bond, this one is also hydrogen bond. Okay, so pendek kata, if you jumpa any compound yang ada OH, FH, NH, okay, usually it can form hydrogen bond with water. So, kalau dia boleh form hydrogen bond with water, that means compound tu soluble ataupun larut dalam air. Okay. Alright. Okay, tapi, so ada tapi lah pula. Okay, so dia kata sini, however, not all organic compound that contain NH2 group or OH group are soluble in water. Tapi tak semua compound yang ada NH2 yang ada OH group soluble dalam water. Sebab apa pula? Tadi Miss kata boleh. Okay, so boleh tapi dia ada pengecualian dia. Okay, so kita tengok. Because as the relative molecular mass increase, the polar OH and NH2 group become smaller. The non-polar hydrocarbon portion become larger. Okay, untuk kita dah belajar lah. Okay, kawasan hydrocarbon. Hydrocarbon means kawasan yang ada carbon dan hidrogen sahaja. Yang alkyl group tadi. Okay, so bila non-polar hydrocarbon tu besar, itu yang akan menyebabkan solubility to decrease. Okay, sebab apa? Sebab hydrocarbon ni, since dia non-polar, so dia insoluble in water. So solubility decrease as the relative molecular mass of organic compound increase. Okay, so macam ni lah senang cakap. Kita tengok drawing bawah ni.
Okay, so ini alcohol. C carbon bonded to OH maksudnya alcohol lah. And this alcohol ada 5 carbon. So mungkin pentanol. Okay, so carbon ni sebenarnya kalau kita draw dia panjang-panjang, dia macam ni. Carbon ada 5. Okay. And the last carbon bonded to O and H. Okay, so each carbon here kena octet. So dia ada 2 H. Okay. So this is exactly the same as atas tu. Sama je. C5, H11. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Lepas tu H ni ada satu lagi. Alright. So, kamu boleh tengok sini dia label. Yang pink ni adalah hydrocarbon portion, hydrophobic area. And this one, OH ni adalah hydrophilic area. Okay, so siapa yang belajar bio, dia tahulah. Okay, so area OH ni kita panggil area hydrophilic area. Okay. While area yang karbon dengan hidrogen ni, ini adalah hydrophobic area. Okay, so siapa yang tak belajar fizik, tak belajar bio pun, kita boleh faham lah yang ni. Hydrophilic area means suka air. Okay. Hydrophobic area maksudnya tak suka air. Saya ingat macam tu je lah. Okay, so hydrophilic area suka air, that mean area ni, area hydrophilic ni sahaja yang akan soluble in water. So area ni soluble in water. Tapi area yang hydrophobic ni adalah area yang insoluble in water. Okay, so kita boleh tengok area yang soluble in water very small, kecil je. Tapi area yang tak soluble in water makin besar. So inilah yang menyebabkan kalau kamu jumpa compound yang ada 5 carbon and above, so kita consider dia sebagai insoluble in water. Kalau soalan tanya kenapa compound yang ada 5 carbon and above ni, for example hexane, heptane yang 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon, bonded to OH ke bonded to NH2 ke, tak kisahlah. Tapi dia insoluble in water disebabkan dia ada large hydrophobic area. Okay. So the same for this one. NH2 ni adalah kawasan hydrophilic area. Dah cantik dah. This area boleh soluble in water. Tapi disebabkan carbon dia banyak, so this compound as a whole dia insoluble in water. Disebabkan big ataupun large hydrophobic area. Okay, so kita boleh concludekan sebenarnya all compound yang ada NH, OH, FH semua boleh soluble in water sebab dia boleh form hydrogen bond with water. However, when the alkyl group here, R group ni jadi terlalu panjang, contoh 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon, 10 carbon, so kawasan hydrophobic area tu makin besar, so that's why insoluble in water. Alright, so now kita nak tengok effect of hydrogen bonding on density of water and ice. Okay, tapi untuk density of water and ice, kita tahulah, okay, water has higher density than ice. Sebab kalau ice kita ambil letak dalam water, ice tu akan float. Okay, so reason dia ada kaitan dengan hydrogen bonding. Alright, so let us explore the reason. Okay, dia kata H2O is unusual in its ability to form an extensive hydrogen bonding network. Okay, so water ni dia punya hydrogen bonding network dia lain sikit. Itu yang dia maksudkan. Lepas tu dia kata when cooled to a solid, the water molecule arrange themselves to form tetrahedral arrangement. Okay, so maksudnya bila kamu ambil air, water tu, kamu masukkan dalam peti sejuk yang bahagian beku tu, then water yang liquid tadi akan jadi solid. So water yang liquid akan jadi solid. So sebenarnya kita nampak dia simple from liquid to solid. But what happen dalam water tu adalah water molecule tu kan dia ada hydrogen bond. So water molecule dengan another water molecule dia akan arrange themselves untuk
dalam bentuk tetrahedral so that dia boleh maximize the amount of hydrogen bonding antara molekul. Okay, sebabkan kita kata hydrogen water molecule can form 4 hydrogen bond kan. So 1, 2, 3, 4. So 4 hydrogen bonding yang terhasil ni dia akan arrange dalam bentuk tetrahedral. Okay, so kamu bayangkan ini tetrahedral and then this O will form another tetrahedral. So end up dia akan form structure yang macam ni. Okay, so dia kata this leave a relatively large amount of space between them and give rise to an open structure. So bila water molecule tu arrange themselves dalam bentuk tetrahedral, dia menyebabkan ada lubang ataupun ada open space antara structure tu. Okay, ataupun kalau nak nampak lagi clear, you can look at this diagram here. Okay, so this diagram ini adalah keadaan water molecule dalam keadaan liquid. Okay, and then bila kita masukkan dalam peti sejuk bahagian beku tu, dia start beku kan. So what happen? Water molecule dalam ais dia jadi bentuk macam ni. So kamu boleh nampak tengah-tengah ni hitam, maksudnya ini adalah open space tu. Okay, sebab apa dia boleh ada open space? Sebab tadi water molecule tu arrange ikut serabut-serabut je. But now water molecule dalam ais dia arrange dalam bentuk tetrahedral, menyebabkan ada lubang dekat tengah, ada open space dekat tengah. So kenapa kalau ada open space? So kita tengok. Dia kata this leave a relatively large amount of space between them and give rise to an open structure. This arrangement of molecule have greater volume than liquid water. Thus water expand when frozen. Okay, so maksudnya bila bila water molecule tu arrange dalam bentuk ni, dalam ais, dia menyebabkan kita boleh kata water molecule tu expand lah bila dalam ais. So maksudnya volume, okay, volume untuk ais ni lebih tinggi compared to volume water molecule dalam liquid water. So kenapa kalau volume tinggi? Okay, so kita tengok this arrangement of molecule have greater volume than liquid water. Susunan tu menyebabkan ais ada greater volume of molecule. Okay, and then thus water expand when frozen. Okay, so this open structure of the ice account for the fact that ice is less than water at 0 degree Celsius. Okay, so open structure ni menyebabkan ice tu kurang density daripada water. Okay, so kenapa kurang density? Okay, so dia macam ni lah. Kita tengok formula density. Density equal to mass over volume. Okay, so kalaulah volume for ice ni lebih tinggi, that means density ice akan jadi rendah. Tapi kalau untuk liquid water pula, volume dia rendah, that means density dia tinggi. So that's why density of liquid water is higher compared to density of ice. Okay, so that's why ice float on water lah. Right, so dia kata when ice melt. Okay, bila ice melt pula what happen? Okay, bila ice melt, that means some of the hydrogen bond are broken. So kiranya bila ice ni melt, dia akan jadi macam ni balik lah. Okay, dia akan jadi hydrogen bond tu, some of the hydrogen bond broke. Okay, so this allow the water molecule to be more compactly arranged. So kamu boleh nampak water molecule tu lebih, arrangement dia lebih dekat-dekat. Okay, so resulting in 9% decrease in volume. So volume dia sekarang daripada sini ke sini, volume dia decrease sebanyak 9%. So bila volume decrease, again kita guna konsep density equal to mass over volume. So volume decrease, that means density makin meningkat. Dia kata when volume decrease, density increase. Therefore, water has higher density than ice. Okay, so hopefully by now, when you drink ice water later on, kamu tengok ice tu, kamu boleh bayangkan kenapa ice is less than water. The reason adalah behind hydrogen bonding punya arrangement dalam water tu sendiri. Okay, so keyword dia adalah inilah. So when cool solid
to solid water, okay, molecule arrange themselves to form tetrahedral arrangement in such a way to maximize the amount of hydrogen bonding between them. Right? So settle for hydrogen bonding. Thank you.